लखीपुर ऑनलाइन पुथुक्सबा जनवरी तांग 23 थांगजे नुमित की खोमजिन बपाव ताबिरसे अहानबदा मरुय बपाव लेबाक सिनबा तुंगना पांगथोक नंखिबगुम बराक तंपाकी मफम मफम दसु 63 सुबा रिपब्लिक डे की थौरम मपुंग फाना पांगथोकरे जयपुर कामरंगा मंगलपुर अपुनबगी ओइबा मणिपुरी साहित्य परिसर असम की अनोबा ब्रांच सेमख्रे न्यू दिल्ली द पांगथोखिबा लेबाक असिगी 63 सुबा रिपब्लिक डे की थौरमदा मणिपुर की इमा कैतेल की सक्तम उठबा टेब्लो उठख्रे अमसुंग अकनब चेक्सिल थौरांग मखादा जिरिबामदा 63 सुबा रिपब्लिक डे की थौरम पांगथोखरे हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे बराक तंपा की जिला अहुमदसु 63 सुबा रिपब्लिक डे थौरम मपुंग फाना पांगथोकनखि राज्य की ट्रांसपोर्ट एक्साइज अमसुंग फिशरीज मंत्री पोरिमोल शुक्लबैतना सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड हौनबी मतुंगिना जाति की मचु अहुम की फिराल चिंखटखि थौरमदा वा ngangladu मंत्री पोरिमोल शुक्लबैतना केंद्र अमदी राज्य सरकार न पाइखलिबा तोंगान तोंगान मथबक थौरम कया सिंथारदुना वा nganखि स्कूल की महिरोई सिंह एनसीसी असम पुलिस सीआरपीएफ अमदी बीएसएफ जवान सिंहना निमिदसी की परेड थौरमदा सरुक याखि थौरमदा सिलचर की एमपी डॉक्टर राजदीप राय एमएलए दीपायन चक्रवर्ती हानगी केंद्र की मंत्री कोबिंद्र पुरकाइस्ता डेप्यूटी कमिश्नर रोहन कुमार झा एसपी नोमल महता डीआईजी कोंकोन ज्योति साइकिया असिनचिंबा मसक नाइबा मियो क्या सरुक जाखि Assam Home Guards, Platoon Commander, Portokam, Global Boys Higher Secondary School, Silchar, Platoon Commander, Iqbal Hussain, NK Higher Secondary School, Silchar, Platoon Commander, Priya Dotto. আত্মত্যাগের ফলে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। আমি মহান আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, ভারতের সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান এবং সংবিধান সভার সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ ভারতের সংবিধানের খসড়াকারীদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এই শুভক্ষণ উপলক্ষে আমি বীর সৈনিক, আধা সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, যারা দেশের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা রক্ষায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। 63 सुबा रिपब्लिक डे की थौरम लखीपुर सब डिविजनल लोइसंग सिलांगदुना अर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा ngarang पांगथोखरे अयुकी पुंग 8 ताबदा कासार की एडीसी अमदी लखीपुर की एसडीओ सुदीप नाथना जाति की मचु अहुम की फिराल सिंगटखि मतुंगदा असम पुलिस एनसीसी अमदी स्कूल की महिरोई सिंगना पांगथोकपा मार्च पास की थौरमदा सलामी ओखे थौरम का मरी लेना नाट की ओइबा जगोई सेगी थौरम अमदी थांग ताना चिंगबा डेमोन्स्ट्रेशन उठखि अरोइबदा साना खोनबा अमदी तोंगान तोंगान बलमदा माइ पाकलबा सिंग अमसुंग मार्च पासदा मकोक मथंग तारबा सिंगदा मना मथम जेनथोखि मार्च पासदा जेएनबी पोइलापुल गर्ल्स ना अहानबा मना जेएनबी पोइलापुल बॉयज ना अनिसुबा अदुगा ब्लोजम इंग्लिश हाई स्कूल बॉयज ना अहुम सुबा मना लौखि टेब्लोदा लखीपुर म्युनिसिपलिटी ना अहानबा मना अदुगा लखीपुर अमदी बासकांदी ब्लॉक ना अनिसुबा मना फंखि পক্ষ থেকে আজকের এই শুভ 75তম প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভ দিনে ট্যাবলো প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে। ট্রফি তুলে দিচ্ছেন জোরদার হাততালি দিয়ে। ধন্যবাদ অনুত্তরটি সম্মুখে আসার জন্য। জওহর নবোদয় বিদ্যালয় গার্লসের হাতে ট্রফির মাধ্যমে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন লক্ষ্মীপুর মহকুমার এসডিপিও মহাশয় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা অ্যাডভোকেট সঞ্জয় ঠাকুর মহাশয়। নবোদয় বিদ্যালয় কাছাড় বইদের হাতে
ট্রফি এবং সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন আজকে সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। জোরদার হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানান। কিভাবে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে হয় খানকা প্রদর্শনে সেটা প্রদর্শিত হচ্ছে। ধন্যবাদ। नुंगाइरब पाव BSc BTech BCA amadi MCA gi mahiroi singna computer programming tambagi damak free demo class ta saruk yabagi khutong chaba thamjari ngasimak iscode.com da changpiduna book tobiu natraga free demo class ki damak 9606017575 number asida call tawbirago। Humutara mga suba Republic Day gi thorom amadi North Borak Development Tolen Khun gi chahi gi mifam len Tolen Khun Community Hall da ngarang pangthokre mifam mapo oina saruk yakhiba lupki president ngangom Basanta Kumar na jati gi machu ohongi piral singkhat ki mithunglen oina Jadumani Sharma retired principal RCVP Higher Secondary School amadi ikai khumnajaba mithung oina N Rajendra M Birmongol Muhammad Ramiz Uddin amasung GP President nominee ngangom Brajakishore na saruk yakhi thorom asida makok thongna pass tawrakraba Haurambam Nikita Chanu BSc Maths Neha Begum BA Economics B Surjabala Sharma MA Political Science amadi B Bandana Sharma MTech ki maphamda citation amadi sel gi mana piduna kai khumna jabot ki matungda lau singu gi lamda khungang asigi thoidok hendongna thawai yawba mioi singda lengyan khudol tamki mifam aduda North Borak Development Organization gi General Secretary NG Jitendra na chahi gi paudam pathoki aduga Treasurer Naurem Nilmani na chaga chading pathoktuna miyam da tahanki khungang asigi chakot thoranga bari leinana wapam kaya sukhanaki ngangom Santi Mohan na program conduct tawkiba thoromasida Lupki General Secretary ngangom Jitendra na thagat wahi phungdoki Singirbon High School da Humutara mga suba Republic Day gi thoram pangthokpaga loinana handakta APSC gi exam da SCS oina khalakraba ningomam Ranabir gi mafamda lengyan khudul tamduna harautyam nokre thoramasida Ranabir gi apokpa madi apokpi su saruk jakhi SCS ningomam Ranabir na school asigi mahiroi singa wari sanaduna apapa pautakya pikhi Kasar Sribar GP da pangthokiba Humutara mga suba Republic Day gi thoramda Sribar GP gi VP Vidya Mohan Senior Citizen RK Sanahal L Nandakishore M Harikumar L Bir Mohan P Nilababu Y Bhaskar GRP Sandip Pal Ward Member Singh amadi SHG gi Member Singh na thoromatu da saruk jakhi Apunba Badarpur Maira Paibi Lupna Sinduna Humutara mga suba Republic Day thoram pangthokre Thoromaduda Ozagi Sinpamdagi Potharabi Sandhyarani Ahibam Ibem Pisak Thabaktagi Potharaba Chandrakanta Oza Ibungo Ahibam Molindro Mithung oina saruk jakhi Mithunglen oina lengbirakhiba Badarpur Town Committee gi Chairman Sitang Suroina Jati gi machu ohongi piral chingkhatki matungda makhal makha kayagi masana singda makok mathang taraba singda manamathum jenthoki haina Lupki Secretary Khetrimem Benubalana khangalakli Kasar gi Joypur Kamranga Mongolpur apunbagi oiba Manipuri Sahitya Parishad Assam gi anauba branch ama ngarang semkhre number lising amaga kunmari Joypur Manipuri LP School da M Gauramani na mifam poiduna pangthokhiba mifamda miyoi kunmathoina saba anauba branch adu semki NG Basanta Kumar Vice President Manipuri Sahitya Parishad Assam na mithunglen oiki thoromda Parishad ki Lakipur District Committee ki President Yumnam Nadia Chan L Nilchandra na chingba miyoi kaya na saruk jakhi mifamna kupna khanaraba matungda A Ibotonbu President amadi W Surendra bu Secretary khanduna miyut kunmathoina saba anoba thausil kanglup semki miyoi ahum advisor oina khanki loiselakpada leikidraba oza N Bir Chandra gi damak minute ama tumina leptuna awapa phongdokhi
न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा लेबाक असिगी हुमुद्रा मंगा सुबा रिपब्लिक डे थौरमदा राज्य अमदि यूनियन टेरिटोरी की टेब्लो सिंह पुथोक्तुना भारत की इना खुलबा कला संस्कृति उठ्ख्रे टेब्लो सिंह अदुगी मनुंगदा मणिपुर की इमा कैथेल की सक्तम उठपा टेब्लो अमा पेरेड अदुदा सरुक जाखी मितै नुपी सिंह जगोई इसैगा लोइनाना थंबाल लेखोक्तगी लंग सुंगदुना लंग नाइबा अमदि फी साबगी सक्तम उठ्तुना भाबोकी पुंगनिंग चिंगसिनखी मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की हुमुद्रा मंगा सुबा रिपब्लिक डे की थौरम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु अकनबा सिक्योरिटी की चेक्सिल थौरांग मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी की सानाबुंगदा मपुंग फाना पांगथोखरे थौरमदा जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ना चीफ गेस्ट ओइना सरुक यादुना जाति की मचो अहुम की फेराल सिंखटखी थौरमदा जिरीबाम पुलिस 3 सुबा IRB 87 बटालियन CRPF मणिपुर फायर सर्विस आशा वर्कर अमदी जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की पुन्ना कंटिंजेंट तरुकना सरुक जाखी जिरीबाम की SDPO तखिलंबम इनाउबी सिंह MPS ना पेरेड कमांडर ओइखी रिपब्लिक डे का मरी लेना जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ना चीफ गेस्ट के वारोल पीरदुना हाय ngasi aikoina ningkha tamna hingliba si aikoi gi damak athauba kaya gi honaba amadi ima leba ki damak kathokiba aduna aikoi ningtamba phanglibani haiba wafam kaya thamki district education department ki official singbu matam chana thabak loisinbagi damak thagatpa phongdokhi matungda jiribam da leiriba mathau masak khangna miyam gi damak thabak tawkiba department singda appreciation certificate khusinakhiba galoinana miyam da health card all age pension na chingba khangalaba miyoi singda yenthoktuna मधु मपुंग फाना लोइसिन की हाइना जिरी न्यूज नेटवर्क तगी फंगबा पावासिना हाइरी खंगन जबामा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही यानी के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स सी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग साबा लोबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी RMP कोर्स न चिंबगी अतेंबा मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे SM देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तोबगी खुदोंग चाबसु थंजरी अकुपा मरोल की तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाव फाउनबियो नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांगदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरीदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगीदमक ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Lilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layingzari mobile number 8638078821 ne Aroi bada maroi ba paw amukhanna Leibak sin batung na pangthok nang khibagum barak tampaki mapam dasu
humutara mga suba Republic Day ki thorom mapung phana pangthokre Joypur Kamranga Mongolpur apunbagi oiba Manipuri Sahitya Parishad Assam gi anuba branch semkhre New Delhi da pangthokhiba lebak asigi humutara mga suba Republic Day ki thoramda Manipur gi ima kaitel gi saktam utba teblo utkhre amasung akan ba cheksil thorang makhada jiribamda humutara mga suba Republic Day ki thoram pangthokre Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare